खुलुमबाय दिनैनि NBNN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ रायजो नाङैनो मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिदों बर' सल'मानि बिफा रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि सेथि गोसोखांथि सान फालिदों मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लाबाय मोनद' जौगाखां हारिनो ST होनायखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनायनो हाया रायजो नाङैनो CC2A ST बिल सावदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव दिनै माग दाननि 1 अक्ट' रायजो नाङैनो मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे BTEDनि दाब दाब जायगाफोरावबो मागो दमासि फोरबोखौ रंगिना संगिना हाबाफारिजों फालिनाय नुनो मोनो बे नुथायानो जादों क'क्राझार सहरनि साखाथि औवाबारि गामियाव मिलौहाब देंखो रोजाबगिरि रिंखांसि बसुमतारिनि दैदेननायाव रंजा खुसिजों मागो दमासि फोरबो फालिनाय नुथाय एरिहाय सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलि सिंग्रियावबो मागो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे 127 फुट आइफिल टावार थसे गंआरि गान्दा आरो मैसोनि मुसुखा बानायनाय सिंग्रि ओनसोलनि मागो दमासि अनफावरि रायजो राजाफोरा गोमोफाफैयो मख'नाय जायोदि मागो दमासि फोरबो फालिनायजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि थागिबि रायजो राजाफोराबो बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालियाव बुधबारनि फुंबिलियाव इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो ओं ह्रीं क्लीं फक से हे आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौ मख'बावनाय जायोदि आरज गाबनाय हाबाफारियाव संसारनि गोजोन आबहावानि थाखाय बाथौआरिफोरा इसोरनि साखाथियाव आरज खालामो मैदेरा गाबो अदाल गुदियाव मानसिया गाबो नों आफानि सेराव बर' सल'मानि सम्राट रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि सेथि रुंसारि सान फालिदों बर' थुनलाइनि फोथाराव गां 70निबो गोबांसिन सुंद' सल' सल'मा खन्थाइ रायथाइ बिजाब सुजुनानै थुनलाइनि फोथाराव बिहोमा जगायबोनाय बर' सल'मानि बिफा रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि सेथि रुंसारि सानखौ बुधबाराव क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल बेलगुरियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो रुंसारि मुसाहारिनि सावगारियाव बिबारजों मान बावो मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लाबाय
थांनाय बावैसो सान सिगां बाक्सा जिल्लानि कुमारिखाटा गोजान फोथाराव खुंगा 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदानै 2 बोसोरारि मिरु एबसुनि मावफुं आफादाव गोदानै बिबान रुजुनाय मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोरा बुधबाराव समायखिरा लायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि बागानसालियाव थानाय मिरु एबसुनि मावख' बड'फा हाउसआव खुंफुंनाय मोनसे थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुनि संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै गोदान बिबान रुजुनाय मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लायो। आसामाव मोनद' हारिनि एसटि गनायथि होनो नाजानायखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनायनो हाया। खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा आसामाव थानाय मोनद' जौगाखां हारिफोर फारियै थाई, आहम, मरान, मटक, कच, राजबंशी आरो साहा जनगोष्ठीनो भारत सरकारा एसटि गनायथि होनो नाजानायखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय मिरु एबसुनि मावख' बड'फा हाउसआव बुधबाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय आसामाव थानाय मोनद' जौगाखां हारिफोरनो ट्राइबेल गनायथि होनानै आसामाव रायजो जानाय थागिबि ट्राइबेलफोरखौ मोस्लेट खालामनो आरो बर'फोरनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि जेंनाखौ थेर-बेथेर खालामनो नाजानायखौ माब्लाबाबो एबसुआ गनायनो हाया होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होयो। অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া ৰাইজক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমত এই প্ৰান্তত যদি স্থায়ী শান্তি বিচাৰিছে, উন্নয়ন বিচাৰিছে, তেনেহ'লে সঁচা অৰ্থত যদি উন্নয়ন বিচাৰিছে বডোলেণ্ড সমস্যা সমাধান কৰক। বডোলেণ্ড সমস্যা দেশৰ বিৰুদ্ধে নহয়, বডোলেণ্ড সমস্যা কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে নহয়। বডোলেণ্ড সমস্যা ভাৰত সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 2 আৰু 3ৰ মাজেৰে এটা পাৰ্লামেণ্টাৰী এটা পলিচিৰ মাজেৰে বডোলেণ্ড সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে। এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে কোনো টকা পইচা খৰচ কৰিব নালাগে। এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে কোনো পুলিচ মিলিটাৰী ইয়াত ইউজ কৰিব নালাগে। অকল এটা সহানুভূতি লাগে, এটা পলিটিকেল উইল লাগে। যেনেকৈ উত্তৰাখণ্ড, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড় বিজেপি চৰকাৰে গঠন কৰিছিলে, যেনেকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তেলেংগানা ৰাজ্য গঠন কৰিছিলে, আজি বডোলেণ্ডটো তেখেতসকলে এটা পলিটিকেল উইল লৈ পেলাই এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে পলিটিকেল ডিচিশ্যন এটা আনি পেলাই তেখেতসকলে বডোলেণ্ড সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে। আমি এতিয়াও আশাৰে বাট চাই আছোঁ, যিহেতু চৰকাৰ শেষ হৈ যোৱা নাই আৰু এইখন চৰকাৰে আমাক এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছে যে তেখেতসকলে ইচ্ছা কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবিলাকো একদিনতে সমাধান কৰিব পাৰে। खौरांगिरि मेलाव प्रमद बर'आ बुंबावदि थाबैनो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाफुंना हो आरो संबिजिरनि मोनथाय बायदियै बर'फोरखौ थांनानै थानो हो होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होबावो आरो आसामाव जोंब्लावनाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आरो एसटि दाबिथायखौ लानानै खुंथायाव थानाय बिजेपि सरकारा राजखान्थियारि खालामनो नाङा होननानै गोख्रों रावजों बुंबावो। আজি 6 জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাক বহুত সময়তে অভয়বাণী দি আহিছিলে যে আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলে ভয় কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ একো ক্ষতি নহয়, আপোনালোকক বিশ্বাসত লৈ পেলাই আগবাঢ়িম। 2017লৈকে চিচি টোৱাৰ নেতৃত্বত, আদিত্য খাখলাৰ নেতৃত্বত কেবালানি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হ'ল, NCSTক লগ কৰা হ'ল, RGIক লগ কৰা হ'ল, যি কমিটি গঠন কৰি দিছে কমিটিক লগ কৰা হ'ল, আগতে যিটো মানে ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটি, আৰু ইয়াৰ লগতে বহুলানি হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত আলোচনা হ'ল আৰু সেই সময়ত আমাক ক'লে যে তেখেতসকলে 6 জনগোষ্ঠীক এছটি দিব নোৱাৰে, এই কথাটো স্পষ্ট কৰিলে। কিন্তু আজি ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে এই অসমৰ যি মানে লক্ষ লক্ষ যি জনজাতি আছে ভূমিপুত্ৰসকল, যিসকলে অসমৰ হাৱা পানী, অসমৰ ভূমি, অসমৰ সম্পদ আজি নিৰাপত্তা দি আহিছে, অসমৰ ভূমিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে যুঁজ দি আহিছে, ইতিহাসৰ দিনত, ব্ৰিটিছৰ দিনত আৰু আজিৰ সময়তো বিভিন্ন পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত বিদেশী আগ্ৰাসনৰ লগত যুঁজ দি পেলাই ভূমিবিলাক নিৰাপত্তা দি আছে। সেই ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীক যি ভূমিপুত্ৰসকলক কমপ্লিটলি ইগনোৰ কৰি পেলাই যিটো পলিচি লৈছে, সেইটো আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেখেতসকলে চাকৰি বাকৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই আছে, সকলোতো OBC হিচাপে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই আছে, অকল তেখেতসকলৰ একমাত্ৰ টাৰ্গেটটো হ'ল ৰাজনৈতিক ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে। গতিকে অসমত আমিও 100% সমৰ্থন দিম তেখেতসকলক OBC হিচাপে তেখেতসকলক ৰিজাৰ্ভেশ্যন, পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিয়ক, সেইটো আমি আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিম। কিন্তু এছটি হিচাপে তেখেতসকলক প্লেন এছটি হিচাপে কৰি পেলাই বৰ্তমানৰ এছটি সকলক ধ্বংস কৰা যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি,
পলিচি সেইটো আমি কোনোদিন সাপোর্ট কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই শিক্ষা দীক্ষা সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ আজি ডাইনা ডাইনি হত্যাৰ পৰা মদ ভাং জুৱাৰ লগত যেটো সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰাম কন্টিনিউ কৰাৰ লগতে বড়োলেণ্ড আৰু 6 কমিউনিটিৰ যেটো ইস্যু সেই ইস্যুটো লৈ পেলাই তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমি পলিচি ল'বলৈ বাধ্য হৈছো আৰু স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো যিখিনি সীমিত অসমীয়া জানো সেইখিনি অসমীয়াই অন্তৰ আত্মাৰ পৰা কৈছো আমাৰ কথা কোনো ৰাজবংশী দাদা ভাই সকলৰ মানে এগেইনষ্টত নহয় তেখেতসকলৰ জীয়াই থকা অধিকাৰ আছে তেখেতসকলক আমি জীয়াই থকাটো বিচাৰো আৰু আহোমৰ বিৰোধে নহয় কোনবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিৰোধে নহয় আজি আমি বাধ্যত পৰি পেলাই এই কথাবিলাক ক'ব লগা হৈছে কিয়নো আজি আমাৰ সংকট আহিছে এই কাৰণে ইটো যাতে কোনো সংঘাতলৈ লৈ নাযায় মই আহ্বান কৰিছো যি নহয় যি সকলে আজি ছত্তীশগড়ত এসটি নহয় যি সকলে আজি ওয়েল বেংগলৰ এসটি নহয় সকল ৰাজনীতি স্বাৰ্থ যদি বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে সেই সকলক আজি অসমত এসটি কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতকে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই रायजो नाङैनो सिसिट'या एसटि बिल सावदों हादोर आरो आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय आसामाव थानाय मोनद' हारिखौ ट्राइबेलनि गनायथि होनो नाजानायनि हेंथायै सिसिट'या दुलाराय आसाम नाङैनो एसटि बिलखौ ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय अराव सावनानै हेंथा खुदिसानाय दिन्थिफुङो स्टेडिया बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ বন্ধ করো জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ বন্ধ করো প্রায়ই ভারত সরকারা मोनद' हारि 6 जनगोष्ठी बे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो थाखाय बिथांमोना पलिटिकेलि बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बिथांमोननि पलिटिकल प्रेसारनि थाखायनो जाय आरजिआई रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया आरजिआई आरो एसटि कमिसना 8 बार बे बिलखौ रिजेक्ट खालामदोंमोन बिथांमोननि जे क्राइटेरिया जे नर्म्स बे फुलफिल खालामा होननानै बिथांमोनखौ बार बार बुंदोंमोन जोंनि मोखाङाव बावैसो दान मोनथामनि सिगां बिटिसिआव दावबायफैनाय एसटि कमिसननि चेयारपारसन बिथाङा चिराङाव जोंनि मोखाङाव एएनसी आदिवासी नेशनल काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदोंमोन आप लोग तो आसाम में माइग्रेन है होननानै जोंनि मोखाङाव जोंबो लोगो हमनो थांदोंमन बिथांखौ जोंनि मोखाङाव चेयारपारसन आरो भाइस चेयारपारसन दा जायफ्रा बे बिलनि फेभाराव बिल हरदों बिथांमोना जोंनि मोखाङाव बिथांमोनखौ बुंदोंमोन नाथाय जोङो बे मास मोनथाम मोनब्रैनि उनावनो बे एके आरजिआई आरो एसटि कमिसना दिनै बिजेपिनि प्रेसाराव पलिटिकल प्रेसाराव बिथांमोना एसे एनै सोदांनानै बिथांमोननि जे क्राइटेरिया जे नर्म्स एसटि जानो हायो होननानै मोनसे बिथांमोना रिपर्ट होनायाव दिनै बिजेपिया बे बिलखौ पार्लामेन्टआव लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं पार्लामेन्टआव लाबोनानै बिल पास खालामनो नाजागासिनो दं रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों रायजो नाङैनो मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिदों बर' सल'मानि बिफा रुंसारि चित्तरन्जन मोसाहारिनि सेथि गोसोखांथि सान फालिदों मिरु एबसुनि बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लाबाय मोनद' जौगाखां हारिनो एसटि होनायखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनायनो हाया रायजो नाङैनो सिसिट'या एसटि बिल सावदों बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।